So very important topic, that is inflammatory bowel disease. Okay. Have you heard the name inflammatory bowel disease? Okay. So what is inflammatory bowel disease? No, it doesn't mean Crohn's disease, ulcerative colitis. I am saying, what do you mean by this term, inflammatory bowel disease? That means there is some inflammation in the bowel. Bowel means gut, either small or large intestine. Okay. Okay. So there are mainly two types of inflammatory bowel disease. One is ulcerative colitis and another one is Crohn's disease. Okay. And sometimes you cannot differentiate between ulcerative colitis and Crohn's disease. In that case, we name the disease as intermediate colitis. Okay. So mainly two types, ulcerative colitis and Crohn's disease. So it is a chronic inflammation of the bowel wall, not the acute inflammation. Okay. Acute inflammation like infection, gastroenteritis. Okay. It is not like that. It is a chronic inflammation. Actually, what happens is in inflammatory bowel disease, there is immune dysregulation. Immune dysregulation that leads to antibody produced against your microbiota. Do you know what is microbiota? Huh? Microbiota, commensal flora. Huh? So normal inhabitant in your gastrointestinal tract, they are called commensals or microbiota. Very important. So in inflammatory bowel disease, there is autoimmunity against this microbiota. Not against the gut wall, but against the microbiota. That leads to inflammation and which mainly affects the bowel wall. Okay. So immune dysregulation. So this is your large intestine. Okay. So it is mainly of two types. One is called ulcerative colitis, so UC, and another one is Crohn's disease. Okay. Achha, before going to this classification, so what is the prevalence of this disease? Is it very common or very rare? So prevalence of this disease is around 0.4% population. 0.4%. That means 4 people in 1,000 person. Okay? No. It is common or uncommon? It is quite common. 4 people in 1,000 people, a disease is not uncommon. Not very common, but it's quite common. Okay? Achha. So prevalence. Next, sex ratio. What do you think? So there is autoimmunity. Right? So male or female? Huh? Bolo, kichu bolo.
Yes, normally autoimmunity more commonly occur in females, but in inflammatory bowel disease the male to female ratio is more than 1. So 1.3 is to 1, 1.5 is to 1, slightly more common in male. Achha. Race, black or white or European or Asian? কাদের বেশি হয়? Most common in Northern America. That means common in whites. So whites are more commonly affected than blacks. है कि नहीं? गोरी चमड़ी लिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा डिजीज लेना पड़ेगा ना. काला है उसको तो कुछ फेवर मिलना चाहिए, है कि नहीं? एक बैलेंस होना चाहिए ना. हाँ, तो बात ऐसा है, तो whites are more commonly involved than the blacks. ओके. अच्छा, एज, in which age group this is more common? Middle aged. Good. In second to fourth decade, this is more common. Okay, so between 20 to 39 years of age group, 50 to 60% patients are in this group. Okay, another age group is less than 17 years, and another age group is around 60 to 70 years. Okay, so more common in middle aged, but it is also common in, or not uncommon in, children and as well extremes of age, either children or in old age. Okay, so in pediatric IBD, it is further classified into early onset IBD less than 10 years of age, very early onset IBD less than 6 years of age, and infantile IBD less than 2 years of age. इसको चाहे तो याद रख सकते हो, नहीं तो भूल जाओ, क्योंकि एडिशन में है तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है ना. थोड़ा सा जान के रख, पता नहीं कब काम में आ जाए, है नहीं. अच्छा, सो एज डस्ट अप. Now what are the risk factors? What do you think? Smoking is a risk factor or protective factor? Huh? Smoking is protective or risk factor? What about Crohn's disease? Huh? So what are the risk factors? Important risk factors. चलो स्मोकिंग से स्टार्ट करते हैं. स्मोकिंग, क्या लगता है स्मोकिंग क्या हो सकता है? Smoking is, so do you know what is odds ratio? What is odds ratio? It's a correlation, ratio of correlation, positive or negatively correlated. So if it is less than 1, it is negatively correlated. So odds ratio for ulcerative colitis with smoking is around 0.5, but in Crohn's disease is 1.7. चलो स्मोकिंग आ गया. तार माने कि स्मोकिंग इज, so ulcerative colitis less often in smoker, but it also increases chance of Crohn's disease. So what do you advise? Not to smoke. स्मोकिंग का तो और भी अलग अलग साइड इफेक्ट है ना, तो कौन बताएगा? ओरल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, लंग कैंसर,
कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन। सिर्फ ये देखा कि तुमको मार्केटिंग कर रहा है, स्मोकिंग करो और अल्सरेटिव कोलाइटिस कम होगा, है कि नहीं? आजकल का पॉलिटिशियन तो ऐसे चल रहा है ना। अच्छा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग? व्हाट डू यू थिंक? ब्रेस्ट फीडिंग इन चिल्ड्रन, ओके। अच्छा, जब फीटस मदर के ओम में रहता है तो उस टाइम में फीटस का जो गट होता है उसमें कितना बैक्टीरिया रहता है? इज देयर एनी बैक्टीरिया इन द गट इन फीटस? हाउ मच? बोलो, कुछ तो बोलो। 10, 12, 25 या कुछ नहीं है? So fetus gut is sterile gut. There is no bacteria. Okay. So fetus gut is sterile gut. Normal gut flora achieved at what age? कितनी साल की उम्र में तुम्हारा जो नॉर्मल कोमेंसल सब आ जाएगा? क्या लगता है? 5 साल, 10 साल, 2 साल? कुछ तो बोलो। So it's around 3 years of age. ठीक है। नॉर्मल कोमेंसल का कितना अमाउंट होता है? नॉर्मल गट फ्लोरा में का अमाउंट होगा ना, इट्स अराउंड मोर देन 10 to the power 12 colony forming unit of bacteria, okay, per gram of feces. 1 ग्राम फीसेस में अगर एटलीस्ट 10 to the power 12 बैक्टीरिया रहेगा तो नॉर्मल है। नॉर्मल इतना ही रहता है, ठीक है। वो अचीव करता है बाय द एज ऑफ 3 इयर्स। तो जो बैक्टीरिया तो स्टेराइल था फीटस में, अब कहाँ से आ गए बैक्टीरिया? हवा से, पानी से? कहाँ से आता है बैक्टीरिया? गट में जाएगा कहाँ से? मुंह से जाएगा, खाने के अंदर से। तो फर्स्ट बैक्टीरिया फीटस के अंदर कहाँ जाता है? बोलो। उससे थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोलोस्ट्रम से पहले। So during delivery, during vaginal delivery, not cesarean section. So new vaginal delivery, the first bacteria enters into the fetus. Okay. इसलिए देखा गया कि जो बच्चा सिजेरियन में होता है, जो बच्चा नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिलीवरी में गट इम्यूनिटी अच्छा होता है, गट रिलेटेड प्रॉब्लम कम होता है, आईबीडी कम होता है कि नहीं? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया, दे आर नॉर्मली प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया, नॉट बैड बैक्टीरिया, दे आर गुड बैक्टीरिया। ओके। सेकेंड, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट आएगा मदर्स के मिल्क से, है ना? सो एक कोलोस्ट्रम बोलो और ब्रेस्ट फीडिंग बोलो, नेक्स्ट बैक्टीरिया वहां से आता है। 6 महीने तक मिल्क से मिला, उसके बाद 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आएगा, है कि नहीं? खाने के साथ आएगा। अच्छा, चलो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव। ओसीपी, ओसीपी में क्या रहता है? कौन सा मेडिसिन रहता है? लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, मतलब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इथेनॉल, एस्ट्राडियोल, है ना? तो वो प्रोटेक्टिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। जो रेगुलर जो लोग ओसीपी लेता है उसमें थोड़ा सा ऑकरेंस ज्यादा है, बोथ क्रॉन्स एंड यूसी, क्योंकि हार्मोनल थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, तो उसमें तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट इज एपेंडिसेक्टोमी।
एपेंडिसेक्टोमी, अपेंडिसाइटिस हुआ था, अपेंडिक्स ऑपरेशन हो चुका है, तो उस पेशेंट में क्या होगा, आईबीडी कम होगा कि ज़्यादा होगा? बचपन में अपेंडिसेक्टोमी हो चुका है, अब जो बड़ा होगा उसमें आईबीडी होने का चांस कम है कि ज़्यादा है? कम होगा, श्योर, यस राइट, कम होगा। Some diets animal protein, so high animal protein is, there are some positive correlation, high animal protein intake होगा तो chances ज़्यादा है कि आईबीडी हो सकता है, ठीक है। sweets or sugars, high intake of calories in the form of sugar, मिठाई खा लिया बहुत, बचपन से बहुत मीठा खाता है, ठीक है, उसका चांस ज़्यादा है आईबीडी हो सकता है बाद में, ठीक है। सो एनिमल प्रोटीन, स्वीट्स हो गया। ऑयल्स, ऑयल्स को भी कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड causative factor and omega 3 fatty acid is some protective factor, protection, okay. So what is about vitamin D? What do you think? Vitamin D supplementation is good or bad? Good for bone health, bone mass. So what about the intestine? There is also some protective effect. So vitamin D protection, okay. यहाँ पे any question up to this? Tea, coffee, there is no direct correlation. टी कॉफी में गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लेकिन आईबीडी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अच्छा, और एक इन्फेक्शन था, लास्ट पॉइंट में लिखो इन्फेक्शंस, अर्ली चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, सम इन्फेक्शंस लाइक salmonella, typhoid, okay, Shigella dysentery, Clostridium, and Campylobacter. So Salmonella, Shigella, Clostridia and Campylobacter early childhood infection can cause IBD in later life. কি বোর্ড লাগছে? হলো, তাহলে risk factor. Now coming to pathology. इसमें होता क्या है एक्चुअल? So in ulcerative colitis, so disease first starts from the rectum. So disease starts from the rectum, okay, and then gradually ascends upwards. So first there is proctitis, inflammation of the rectum. Initial part starts with the inflammation of the rectum, then is gradually ascends proximally. The sigmoid colon, descending colon, this is splenic flexure, this is transverse colon, hepatic flexure and ascending colon, this is cecum and this is appendix and this is ileum, okay. So first starts with the rectum, gradually ascends upward and it is continuous. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चला गया फिर यहाँ पे छोड़ गया,
फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है. So there is no skip lesion. Okay, no skip lesion. So you can classify it according to the part of involvement. It is called localized. First is localized. That means only in the rectum or rectosigmoid. Second is extensive. No, sorry, it is called left-sided. Left-sided colitis, that means involvement of the descending colon. And if there is involvement of transverse colon and splenic flexure, it is called pancolitis. So what is proctitis or localized? Then left-sided colitis and pancolitis. Okay. Sometimes it can also involve the cecum and ileocecal junction. It is rare, less than 2% of the cases there is involvement of the ileum. Okay. It is called backwash ileitis. So what is backwash ileitis? Involvement of the ileum in ulcerative colitis. It is rare in ulcerative colitis, occurs around 2% of cases. So involvement of the small intestine is not a feature of ulcerative colitis. Understood? So it starts with the rectum, gradually ascends. There is no skip lesions. Okay? माइक्रोस्कोपिकली क्या मिलेगा? कोलोनोस्कोपी किया, बायोप्सी अब उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो क्या मिलेगा? So first one, it is superficial. Superficial inflammation. No deep inflammation. That means involvement of only mucosal layer. Mucosal layer only. So it is limited to mucosa, and in severe cases submucosa are sometimes involved. Mucosa and sometimes in submucosa. Not into the muscle layer. Mucus, submucous, muscle layer, fistulous layer. मसल लेयर तक ही नहीं जाता, जो जाता है क्रॉन्स डिजीज में. ठीक है, तो सुपरफिशियल. अच्छा, this is a normal microscopic picture of mucosa of intestine, the colon. This is called crypts. This elevated part is papilla or papillae. So crypts and papillae. Okay. So what happened? In ulcerative colitis, as there is inflammation, continuous inflammation, so there will be this atrophy of the villus structure. Okay, atrophy, mucosal atrophy. So first one is mucosal atrophy. Second, as there is inflammation, so there will be collection of lymphoid and lymphoid tissue. So lymphoid and plasmacytic plasma cell aggregation. So aggregation of lymphocytes and plasma cells. Okay. So this inflammation of crypts, there is inflammation of the crypts called cryptitis. So inflammation of the crypts is cryptitis. Okay. Sometimes there is formation of pus. Good. It is called
Crypt abscess. So crypt abscess. So cryptitis and crypt abscess is a features of ulcerative colitis. It can also be found in Crohn's disease, but it is less common. More common in ulcerative colitis. Okay. Acha. So cryptitis. Sometimes this villus can be bifid villus. Okay. So these are the microscopic features of ulcerative colitis. So initially macroscopically जब तुम कोलोनोस्कोपी करोगे तो कैसा लगेगा मैक्रोस्कोपिकली. तो मैक्रोस्कोपिकली पहले बोलना चाहिए था, जब यो मैं बाद में बोल रहा. So first initially there will be sandpaper appearance. Sandpaper like. Sandpaper देखा है ना. हाँ, ये चलती बात है, ये सीरीज कागज बोले ना. अच्छा. So sandpaper like. Okay. थोड़ा और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा ग्रैनुलेशन और ग्रैनुलर अपीयरेंस. स्मॉल से बिग हो जाएगा, सैंडपेपर से ग्रैनुलर अपीयरेंस. थोड़ा और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा स्यूडो पॉलिप. सो स्यूडो पॉलिप, sandpaper, granular appearance and sometimes pseudo polyp, the macroscopic features of ulcerative colitis. है तो अच्छा. So chronic inflammation sometimes leads to shortening, thickened and shortening of the colon. There is usually no obstruction হয় না, but sometimes it is shortened. Okay. Stricturing, fistula formation, these are features of Crohn's disease, not ulcerative colitis. Okay. Sometimes severe infection can lead to dilatation of the colon. It is called toxic megacolon. Good. Toxic megacolon. So criteria क्या है toxic megacolon होने का? So this diameter should be more than 6 centimeter. So diameter more than 6 centimeter and loss of ostration. Ostration क्या होता है ostration? ये जो देखा बीच में अंदर जा रहा है फिर बाहर है, ये जो हॉस्ट्रेशन होता है, ये हॉस्ट्रेशन लॉस्ट होगा ड्यू टू डायलेटेशन. डायलेट हो जाएगा, हॉस्ट्रेशन लॉस्ट होगा. सो डायमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर एंड लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन, इट इज कॉल्ड टॉक्सिक मेगाकोलोन. सो इट इज एन इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी. पेशेंट का सीटी स्कैन यूएसजी किया, देखा कि टॉक्सिक मेगाकोलोन हो चुका है, डायमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर. यू हैव टू ऑपरेट एज अर्ली एज पॉसिबल. क्या होगा ऑपरेशन नहीं करोगे, परफोरेशन हो जाएगा, बाद में तुमको करना ही है ना, अभी कर दो. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा अल्सरेटिव कोलाइटिस का. क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस? पेन एब्डोमेन तो होगा, इन्फ्लामेशन चल रहा है ना. सपोज देयर इज रेक्टम इज तो इन्वॉल्व, सब जगह में होगा रेक्टम इन्वॉल्वमेंट. सो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होगा? सो मोस्ट कॉमन इज डायरिया, क्रोनिक डायरिया है ना. सो इट इज डायरिया प्लस माइनस ब्लड, may or may not mixed with blood. So diarrhea. Second is pain abdomen. Pain abdomen. One important type is tenesmus. What is tenesmus? Yes, pain abdomen associated with sensation of incomplete bowel clearance.
टॉयलेट गए फिर से अगर पूछे तो टॉयलेट क्लियर नहीं है, मुझे फिर जाना चाहिए, तो ये बार बार सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन इज ए फीचर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेक्टम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इट इज अनकॉमन इन क्रॉन्स डिजीज। ये दो जो डिजीज है ना, किसी एक को अच्छे से पढ़ो और जो है उसको थोड़ा हल्का से पढ़ो, तो मतलब एक को तुम अच्छे से याद रखोगे तो दूसरा आ जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, हम लोग अभी भी कंफ्यूजन होता है, याद ही नहीं रहता है। वो क्रिप्टाइटिस किस में था, क्रिप्टैप्सिस ज़्यादा किस में है, स्यूडोपॉलिप किस में था, कॉबलस्टोन अपीयरेंस किस में है, ये भूलोगे, ठीक है। तो एक चीज़ को याद अच्छे से याद रखो। तो यहाँ पे मैंने कॉबलस्टोन नहीं बोला, मतलब कॉबलस्टोन होगा क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो पेन एब्डोमेन, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, फीचर्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, that is it is slightly less common than Crohn's disease but it can occur extensive or pancolitis যদি হয় তাহলে কি হবে, পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ডিসব্যালেন্স হতে পারে, তাই না, ম্যাল অ্যাবজর্পশন হতে পারে, কারণ কোলন থেকে তো অনেক কিছু অ্যাবজর্পশন হয়, ম্যাক্সিমামটা স্মল থেকে হয় কিন্তু কিছু পার্ট তো কোলন থেকে, সেটা হবে না, ঠিক আছে। তাহলে ম্যাল নিউট্রিশন হতে পারে। ম্যাল নিউট্রিশনের জন্য ডিফারেন্স ফিচার্স থাকতে পারে, ওয়েট লস, ফ্যাটিক, সিমটমস অফ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি, ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি, এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে, আনকমন কিন্তু হতে পারে। আচ্ছা, আর কি হতে পারে, যদি পেশেন্টের টক্সিক মেগাকোলন হয় কি হবে, ডিস্টেনশন ফলোড বাই সিভিয়ার পেন অ্যাবডোমেন ফলোড বাই পেশেন্ট উইল গো ইন শক, পারফোরেশন হয়ে যাবে তো পেশেন্টের শক হতে পারে, ঠিক আছে। সো মেন ফিচার্স দুটো, তুমি ডায়রিয়া অ্যান্ড পেন অ্যাবডোমেন, বাকিগুলো সিভিয়ার কেসেই পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হাউ টু ডায়াগনোস, ডায়াগনোসিস কি করে করবে, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বললাম, তাই না। আচ্ছা, ডায়াগনোসিসটা পরে একসঙ্গে বলবো, ওটাই ভালো হবে। ক্রনস ডিজিজটা বলে একটু। সো ক্রনস ডিজিজ initially usually starts with the ileum. So most common site of involvement in Crohn disease is ileum, usually distal part of the ileum, okay. Next, it can involve the colon also. So is around 20% cases there is colonic involvement. Sometimes jejunum can involve. It's again 20 to 25% cases. It is called isolated upper involvement or upper colitis, involvement of the jejunum or duodenum or stomach. This Crohn's disease can occur at any place in your gut from mouth to anus, okay. Most commonly ileum, but it can occur from mouth to anus. So anal canal involvement is more common in Crohn's disease, okay. Rectum is more commonly involved in ulcerative colitis. Anus is commonly involved in Crohn's disease, okay. And one important features of Crohn's disease is there is usually rectal sparing. Rectum is not involved. So disease starts with the proctitis in ulcerative colitis, but rectum is not involved in Crohn's disease, okay. So macroscopically
कैसा लगता है देखने में? Yes, skip lesion, there is skip lesion. So macroscopically skip lesion, it is not usually not continuous, there is gap, skip lesion. Okay. Second is cobblestone appearance. Cobblestone appearance কেমন হয় দেখতে? So there is some normal mucosa and separated by serpiginous ulcer. So ulcers separated by normal mucosa. It is called cobblestone appearance. देखा है कभी cobblestone? फार्म हाउस में या तो बहुत जगह पे है जहाँ पे नीचे में स्टोन रहता है ना, जमीन पे थोड़ा स्टोन है, बीच में कुछ और जगह है स्टोन है, तो वही तो कॉबलस्टोन अपीयरेंस. ठीक है. Stricture can occur. So it is a transmural inflammation. So stricture, fibrosis leads to stricture is more common in Crohn's disease. Okay. Then fistula formation. Transmural inflammation হলে fistula তো হবে, তাই না? আচ্ছা, fistula fissure এর মধ্যে ডিফারেন্স জানো তো? What do you mean by fistula and what is fissure? Suppose there is two cavity separated by a wall, something. Okay. Fissure is breach in the epithelium, but it is not through and through. So there is no connection between the two cavity. And fistula, there is connection. So fistula means there is connection between the two cavity. Okay. Okay. चलो. माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा? So it is a transmural inflammation, है कि नहीं? This muscle layer and this is serosa. So there is transmural inflammation. There is also cryptitis and crypt abscess, but commonly there is formation of non-caseating granuloma. Formation of non-caseating granuloma. So what do you mean by caseating and non-caseating? Central necrosis part is caseating. बाद में वो कैविटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल पार्ट में नेक्रोसिस नहीं है, लेकिन कुछ सेल्स एक्युमुलेशन है, वो नॉन केजिएटिंग है. सार्कोइडोसिस में क्या मिलता है? नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा. ट्यूबरकुलोसिस में केजिएटिंग ग्रानुलोमा. गुड. सो नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा. ओके. And there is transmural inflammation. There is also infiltration of lymphocytes, plasma cells, etc. So transmural inflammation, तो क्या होगा? There is high chance of fistula formation and
If it is recovered, if this inflammation is recovered and if there is fibrosis, that leads to scarring, obstruction. So intestinal obstruction is more common in Crohn's disease. Fistula is more common in obviously Crohn's disease. Okay. In skin, in some patients, there might be accumulation of neutrophil at the papillae. In skin, not in mucosa. Okay. So there is micro abscess formation. Okay. This is called papillary tip micro abscess. Papillary tip micro abscess. कहाँ मिलता है papillary tip micro abscess? MCQ क्वेश्चन. पेशेंट डर्माटाइटिस लेके आया, तुमने स्किन बायोप्सी किया, देखा कि उसमें ये पैपिलरी टिप माइक्रो एब्सेस है. It's not in bowel, it is skin. Okay, skin sample. So the condition is called dermatitis herpetiformis. Herpetiformis. CD लिखो. Found in patients with celiac disease, gluten sensitive enteropathy. There is gluten antibody production against the gluten in your diet. There is intestinal inflammation, skin involvement as an extra intestinal manifestation, severely itchy lesions. If you do a skin biopsy, there will be papillary tip microabscess. The condition is called dermatitis herpetiformis. There is dermatitis but looks like herpetiformis, herpes like skin eruption. Okay. So another skin sample, there is also micro abscess. It is called Munro's micro abscess. In a patient with skin lesion, scaly skin lesion, okay, if you do a skin biopsy, you can find this mucosa. This abscess is confined to upper layer of the mucosa. So what are the layers of skin? Follow. First is stratum corneum, then stratum lucidum, then stratum granulosum, good, then stratum spongiosum and stratum basally. 4 होता है, लेकिन lucidum होता है सिर्फ थिक एरिया में, पाम एंड सोल्स में, बाकी जगह पे 4 होता है. तो ये जो एब्सेस है सिर्फ confined to the stratum corneum. The condition is psoriasis. So Munro's microabscess found in psoriasis. Okay. There are other condition. There is also microabscess formation. It is called Pottier's microabscess. In patient with cutaneous T-cell lymphoma, ये नाम सुना है कि नहीं सुना. Cutaneous T-cell lymphoma, dermatology class से पढ़ो. It is also called mycosis fungoides, fungus-like skin lesion. If you do biopsy, there will be microabscess, and the condition is T cell. This abscess is formed by T cell, not the neutrophil. So lymphocyte, T lymphocyte. Okay. Pottier's microabscess. তাহলে microabscess related question হলো, এই কটা মনে রাখলেই হবে.
Now how to diagnose? Acha, clinical features of this. Before that, clinical features of Crohn's disease. Suppose there is ileal inflammation. This inflammation of terminal part of the ileum. पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या क्या होगा बोलो. So ileitis, there will be pain abdomen followed by mass, intra-abdominal mass abdomen at the right iliac fossa. So pain abdomen, mass formation in the right iliac fossa. Patient looks like appendicitis. And appendix or terminal to পাশাপাশি থাকে. So it can mimic appendicitis. Okay. Then ডায়রিয়া তো থাকবেই, ঠিক আছে, বাকি ফিচার্স যেগুলো বললাম ওখানে এগুলো থাকবে. সো মেন ইট ক্যান মিমিক appendicitis, acute appendicitis. Okay. So extensive involvement of the ileum and jejunum there will be. So if there is involvement of the ileum, jejunum, now features of malnutrition is very much common. So most of the nutrients from our diet is mainly absorbed from this jejunum and ileum. Okay. So malnutrition features holo weight loss, weakness যেগুলো বললাম. Some other important features like hypocalcemia, hypomagnesemia. Okay. There will be hyperoxaluria. Hypomagnesemia, hypokalemia হতে পারে, পটাশিয়ামও কমবে, ঠিক আছে. So hyperoxaluria, there is hyperoxaluria and increased stone formation, oxalate stone formation in patients with Crohn's disease. And my question is why there is increased chance of oxalate stone formation, oxalate kidney stone formation in patient with Crohn's disease? What do you think? Hello? Oxalate absorption হয়, তাই না? কে সেটাকে বাধা দেয়? ক্যালসিয়াম. যদি ডায়েটারি ক্যালসিয়াম ঠিক থাকে, অক্সালেটটাকে অ্যাবজর্পশন দেবে না, হাইপারঅক্সালুরি হবে না, অক্সালেট স্টোন হবে না. এখানে তো ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনও হচ্ছে না, কিন্তু অক্সালেট অ্যাবজর্পশন বেশি হচ্ছে. কি করে? দেখো, নর্মালি কি হয়, তোমরা বাইল সল্ট পড়েছো? Bile acids or bile salt. So these bile salts are normally absorbed from terminal ileum. You know? So if there is inflammation at the terminal ileum, there will be no absorption of bile acids. That leads to bile acid diarrhea and is unabsorbed bile acids in the colon. It binds with the calcium, unabsorbed calcium. So calcium bind with the unabsorbed bile salt. अब ऑक्सलेट को कौन रोकेगा? कोलन तो मोटा मोटी ठीक है ना. कौन सी डिजीज में कोलन लेस इन्वॉल्व होता है, होगा भी तो स्किप लेशन होगा, थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है ना, एक्सटेंसिव कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो कोलन पूरा खाली है, ऑक्सलेट आ गया, ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में ऑक्सलेट बढ़ेगा, urinary oxalate excretion होगा, hyperoxaluria, मतलब hyperoxaluria হবে, and there is increased chance of oxalate stone formation in patient with Crohn's disease. mechanism বোঝা গেল? চলো, now what are the complications of this Crohn's disease?
কমপ্লিকেশনস লাইক একটা বললাম স্ট্রিকচার ফর্মেশন, স্ট্রিকচার ফর্মেশন লিডস টু ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন। ওই জন্য পেশেন্টের বহুদিন থেকে ডায়রিয়ার হিস্ট্রি ছিল, পেন অ্যাবডোমেন হতো, জ্বর আসতো, হঠাৎ করে একদিন পেশেন্টের দেখা গেলো ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন হয়ে গেল, হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে স্ট্রিকচার ইজ কমন ইন ক্রনস ডিজিজ। পারফোরেশন, তাই না? ফিস্টুলা হলে পারফোরেশন হবে, পারফোরেশন, फिस्टुला स्ट्रक्ट फॉर्मेशन। अगर इंट्रा एब्डोमिनल परफोरेशन हो तो क्या होगा? इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस होगा, है ना? पेन एब्डोमेन, फीवर, हाइपोटेंशन, इमरजेंसी दे आसबे पेशेंट। अच्छा, फिस्टुला फॉर्मेशन, फिस्टुला कहाँ कहाँ हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलो। हाँ না, এখানে তো হলো না, এখানে তো ঠিক আছে, ওটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেট থাকতেই পারে, অ্যানাটমি তো কমনলি ইনভলভ হয়, কিন্তু ওটা তো ইম্পর্টেন্ট এখানে না। আমি যে বলছি ভিতরে ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল ফিস্টুলা ফর্মেশন। অ্যানাল ক্যানালে ফিস্ট হলে কি হবে? এখানে ডিসচার্জিং সাইনাস থাকবে, তাই না? পেন থাকবে, ব্লিডিং হতে পারে। এই ইলিয়াম আছে, যদি এইখানে ফিস্টুলা স্ট্র্যাক্ট ফর্মেশন হয়, এইখানে তোমার ব্লাডার থাকে, enterovesical fistula, vesicle means bladder, so enterovesical fistula পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কি হবে? রিকারেন্ট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, ওকে। আর কি হবে? ফিক্যাল ইউরিয়া হতে পারে, যেটা পেশাব করছে সেটা ফিক্যাল ম্যাটেরিয়াল। কত খারাপ কন্ডিশন না, ভাবলেই খারাপ লাগে। আর কি হতে পারে? So there might be enteroenteric fistula, enteroenteric fistula, okay. Enterogastric fistula, enterogastric fistula কি হবে? ভমিটিং হলে ফিকাল ম্যাটেরিয়াল আসবে, ভমিটিং অফ ফিকাল ম্যাটেরিয়াল, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? আর কোথায়? সাপোজ লিভারে, সো দেয়ার মাইট বি লিভার অ্যাবসেস, লিভার অ্যাবসেস ফর্মেশন, ওকে। তাহলে ফিস্টুলা ফর্মেশন হলে এমার্জেন্সি অপারেশন লাগবে, ঠিক আছে। নাও হাউ টু ডায়াগনোস, এই মোটামুটি বুঝলে ম্যাক্রোস্কোপিক, মাইক্রোস্কোপিক ফিচার্স। বইতে একটা কনফিউজিং জিনিস থাকে, দেখবে যখন এই ডিফারেন্সিয়েশন থাকে না, এইদিকে আলসারেটিভ কোলাইটিস থাকে, এইদিকে ক্রনস ডিজিজ থাকে, গন্ডগোল করবে না, তোমরা এটাই মনে রাখবে, কারণ ক্রনস ডিজিজটা সবসময় রাইট সাইডে রাখবে, তাহলে এগুলো মনে থাকবে যে আইলিয়ামটা রাইট সাইডে থাকে, লেফট সাইডে কোলন থাকছে, আলসারেটিভ কোলাইটিসটা লেফট সাইডে থাকলে, এটা মনে থাকার জন্য বলছি, ঠিক আছে। যদি রডটা মারো রান দিকে গেলে অসুবিধা নেই, ও ভুলে যাবে কিছুদিন পরে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হাউ টু ডায়াগনোস, ডায়াগনোসিস কি করে করবে বলো? আচ্ছা, ডায়াগনোসিসে তো ইনিশিয়ালি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স যেগুলো আলো ওগুলো তো বলবে, ঠিক আছে। স্পেসিফিক কি কি টেস্ট করবে ডায়াগনোসিসের জন্য? স্পেসিফিক্যালি ইয়েস, এন্ডোস্কোপি মিন্স কোলোনোস্কোপি, আপার আর লোয়ার জিআই এন্ডোস্কোপি, লোয়ার জি হলে কোলোনোস্কোপি। কোলোনোস্কোপি করলে কি পাবে? কোলোনোস্কোপিতে দুটোতেই বলছি একসঙ্গে, আলসারেটিভ কোলাইটিস অ্যান্ড ক্রনস ডিজিজ। সো সুপারফিশিয়াল আলসারস, redness, continuous lesion, superficial ulcer formation, granulation formation, pseudopolyp formation, কোথায় পাবে? ulcerative colitis। Crohn's disease কি পাবে? skip lesion থাকবে, কন্টিনিউয়াস হবে না, ইনফ্লামেশন, আবার নর্মাল জায়গা, আবার ইনফ্লামেশন। সেকেন্ড, সার্পিজিনাস আলসার, স্নেক লাইক আলসার থাকবে, লম্বা লম্বা আলসার, ঠিক আছে। আর কবলস্টোন অ্যাপিয়ারেন্স,
বাস এইগুলো বললে তো অনেক, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাছাড়া স্ট্রিকচার থাকতে পারে, ফিস্টুলা স্ট্র্যাক দেখতে পারো এগুলো। আচ্ছা, এই কোলোনোস্কোপি গাইডেড বায়োপসি করবে, বায়োপসি করে হিস্টোলজিটা বলে দেবে কি আছে, ঠিক আছে। কোলোনোস্কোপি হয়ে গেল। আর কি করতে পারো, সিটি করতে পারো, সিটি এন্টারোগ্রাফি or MR enterography. What is enterography? Imaging of enteric मतलब gastrointestinal tract কিভাবে করা হয়, সিটি এন্টারোগ্রাফি, এমআর এন্টারোগ্রাফি। পেশেন্টকে প্রথমে কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়াল খাইয়ে দেওয়া হয়, খাওয়ানো হয়, ঠিক আছে। এটা ওয়ান টাইপ অফ কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্সড। পেশেন্টকে খাইয়ে দিলে তার কিছুক্ষণ পরে সিটি স্ক্যান করলে তাহলে বাওয়েলটা ভালো ক্লিয়ার আসবে, ঠিক আছে। ওইখানে তুমি দেখতে পাবে যে ওখানে তোমার ফিস্টুলা স্ট্রাক্ট হয়ে গেছে বা এগুলো সব দেখতে পারো, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি করতে পারো, আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারো, স্মল বাওয়েল আল্ট্রাসাউন্ড, SBAS, স্মল বাওয়েল আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারো। ওয়ান স্পেশাল টাইপ অফ আল্ট্রাসাউন্ড, ঠিক আছে। নর্মাল প্রোব দিয়ে হবে না, আলাদা প্রোব লাগবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, WCE, it is called wireless capsule endoscopy. ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি, এন্ডোস্কোপটা ক্যাপসুল সাইজের, তার ভিতরে ক্যামেরা থাকবে, স্মল রোবট বলতে পারো, ঠিক আছে, যেটাকে পেশেন্ট ইনটেক করে, ঠিক আছে। তো যখনই পাস করবে সেটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি নিতে থাকবে। ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি নাম শুনি তো, ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি। একটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে এই আইবিডিতে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। কিন্তু একটা রিস্ক থেকে যায় এন্ডোস্কোপিতে, ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপিতে যদি পেশেন্টের স্ট্রিকচার থাকে তাহলে এন্ডোস্কোপটা আর বেরোতে পারবে না, তখন তোমাকে অপারেশন করে বার করতে হবে, সেটা খুব ঝামেলা। স্ট্রিকচার হলো অনেকটা, হ্যাঁ। ডিস্টালি যদি লস করে থাকে তো কোলোনোস্কোপি করে বার করে নিলে, কিন্তু যদি আপার লেভেলে গিয়ে আটকে গেল তখন তোমাকে অপারেশন করেই বার করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে ইনিশিয়ালি কি করি আমরা, কোলোনোস্কোপি করি, ঠিক আছে। কোলোনোস্কোপি বায়োপসি করে ডায়াগনোসিস হয়ে গেল তো হয়ে গেল, না হলে তোমাকেই বাকিগুলো সিটি এন্টেরোগ্রাফি, সিটি এমআরআই, স্মল বাওয়েল আল্ট্রাসাউন্ড বা ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি করা হয়, ঠিক আছে। তো মোস্ট কমনলি কোনটা করা হয়, কোলোনোস্কোপি, ঠিক আছে। বাকি সিটি এন্টেরোগ্রাফি আর স্মল বাওয়েল আল্ট্রাসাউন্ডের কিন্তু সেন্সিটিভিটি অলমোস্ট একই, খুব হাই, 90 to 97% হাই পজিটিভ প্রিডিক্টিভ ভ্যালু, মানে করলে ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে এরকম একটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো সিটি স্ক্যানে কি কি ফিচার্স থাকতে পারে ক্রনস ডিজিজে বলো তো, কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে এখান থেকে। সিটি ফাইন্ডিং, সিটি এন্টেরোগ্রাফি ফাইন্ডিং, one is called string sign. string সাইনটা কি, স্ট্রিং মানে স্ট্রিকচার হয়ে গেছে। আচ্ছা, সাপোজ এটা কি মনে করো খুব স্ট্রিকচার হয়ে গেল এই জায়গাটা, তাহলে ছবিতে যখন আসবে এটাকে দেখতে হবে এরকম একটা স্ট্রিং এর মতো, যে জাস্ট কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়ালটা কোনোভাবে পাস করছে, একটা সরু সুতোর মতো, এটাকে বলা হয় স্ট্রিং সাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি আছে সিটি স্ক্যানে, ক্রিপিং ফ্যাট, ক্রিপিং ফ্যাট, এই যে নর্মালি এখানে কিন্তু কিছু ফ্যাট থাকে, বাওয়েল ওয়ালে কিছু ফ্যাট থাকে, ঠিক আছে। যখন ক্রনিক একটা ইনফ্লামেশন চলে ওই ফ্যাটের অ্যামাউন্টটা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে কি হয়, পুরো এই বাওয়েল ওয়ালটা চারিদিক থেকে একটা ফ্যাটের আস্তরণে মুড়ে যায়, সো কাভার্ড বাই ফ্যাট ইন অল দ্য সাইডস, সার্কামফারেন্সিয়াল ফ্যাট চলে আসবে, এটাকে বলা হয় ক্রিপিং ফ্যাট সাইন, ঠিক আছে।
থাকতে পারে, আলসারেটিভ কোলাইটিসও থাকতে পারে, ক্রন ডিজিজও থাকতে পারে। ক্রন ডিজিজে বেশি দেখা যায়, ঠিক আছে? বোঝা গেল? ক্রিপিং ফ্যাট সাইন, স্ট্রিং সাইন, এগুলো জিজ্ঞেস করবে তো, বুঝতে পারো না? খুব ইজি তো। আচ্ছা, তাহলে ট্রিটমেন্ট কি দেবে? পেশেন্ট তো সব হলো, ডায়াগনোসিস করে ফেললে। পেশেন্টের সাপোজ আলসারেটিভ কোলাইটিস ডায়াগনোসিস হলো, এবারে কি দেবে মেন? সো ট্রিটমেন্টে এটা তুমি জেনারেল মেজার্স করবে। জেনারেল মেজার্সের মধ্যে কি, যেমন পেশেন্টের পেন, অ্যাবডোমেন, ফিভার, ভমিটিং যাই থাকবে তার সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট দেবে, ঠিক আছে? নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দেবে, পেশেন্টের ওয়েট লস আছে, ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন দেবে, ঠিক আছে? আর স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কি করবে? স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট ইজ immunosuppressant. Good. Obviously, there is autoimmunity, so you have to suppress the immunity. है ना? So what are the options of immunosuppression? Most commonly steroid. Good. So first steroid like glucocorticoids. ওকে, প্রেডনিসোলোন দিতে পারো, প্রেডনিসোলোন, মিথাইল প্রেডনিসোলোন যেগুলো হয় আর কি, ঠিক আছে? সো প্রেডনিসোলোন 40 to 60 mg পার ডে। ইনিশিয়ালি স্টার্টস উইথ প্রেডনিসোলোন 40 to 60 মিলিগ্রাম পার ডে, মানে 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, যেটা ইমিউনোসাপ্রেশন ডোজ হয়। নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমে সেই একই ডোজ, এখানে সেই ডোজ। ইনিশিয়ালি স্টার্ট করবে 2 to 3x দেবে, যদি পেশেন্টের রেসপন্স পাও আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি ডোজটা কমাবে, কারণ স্টেরয়েড তো বহুদিন দিতে পারবে না, দিলে কি হবে? অনেক সাইড এফেক্ট আছে স্টেরয়েডের, তো অনেক সাইড এফেক্ট না, একদম মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব সাইড এফেক্টই করে দেবে স্টেরয়েড। তো বেশি দিন হাই ডোজের স্টেরয়েড নিতে হবে, তোমাকে স্টেরয়েডের ডোজটা যতটা পারো কম করতে হবে, লোয়েস্ট পসিবল ডোজ 5 mg 10 mg থেকে দাঁড়াতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কিছু আছে ইমিউনোমডিউলেটর, ঠিক আছে? ইমিউনোমডিউলেটর নাম বলতে পারে ইমিউনোমডিউলেটরে? এরা ইমিউনিটি সাপ্রেশন করে, কিছুটা মডিউলেটর করে, যাতে পেশেন্টের ডিজিজটা ফ্রি হতে পারে, ডিজিজটা চাপা পড়তে পারে, ঠিক আছে? এক্সাম্পলস আর সালফাস্যালাজিন, ঠিক আছে? মেসালামাইন, নাম শুনেছো? মেসালামাইন, মেসাকল ব্র্যান্ড আছে, আর অনেক ব্র্যান্ড আছে, ব্র্যান্ডের নাম বলাটা ঠিক নয়, যাই হোক। কমনলি তো সালফাস্যালাজিন আর মেসালামাইন ইউজ করা হয়। মেসালামাইন কমনলি ইউজ করে, সাইড এফেক্ট একটু কম, ঠিক আছে? আর কি আছে ইমিউনোমডুলেটর? ইউ ক্যান ইউজ azathioprine or mercaptopurine, mycophenolate mofetil, এগুলো পড়েছো তোমরা ফার্মাতে? হ্যাঁ, azathioprine, mercaptopurine, mycophenolate mofetil, এরা ইমিউনোমডুলেটর হিসেবে কাজ করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্টেরয়েড যেটা বললাম, এখানে একটা জেনে রাখো, এটা ওরালি দেওয়া হয় এগুলো, কিন্তু অনেক সময় এগুলো কি সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট আছে ওরালি দিলে, ঠিক আছে? আর একটা স্পেশাল প্রিপারেশন থাকে বুডেসোনাইডের, এটা স্টেরয়েড, কিন্তু এটা লোকালি কাজ করে, বুডেসোনাইড, ঠিক আছে? 9 mg একটা ক্যাপসুল আছে, বুডেসোনাইড ক্যাপসুল, ঠিক আছে? এটা স্টার্ট করে তারপরে গ্র্যাজুয়ালি ডোজ কমানো হয়। হলো? তাহলে কি বললাম? জেনারেল মেজার্স হলো, তারপরে তোমার ইমিউনো সাপ্রেশন দিতে হবে, দিয়ে পেশেন্টের ফিচার্স দেখতে হবে, কতটা পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে, হ্যাঁ, সেই হিসেবে তোমাকে ডোজ টাইট্রেট করতে হবে, ঠিক আছে? ট্রিটমেন্ট পার্টটা ডিটেলসে পড়া যায়, কিন্তু পরে পড়ো তোমরা, এখন পড়ে লাভ নেই। তোমরা মেনলি ওই ইটিওপ্যাথোজেনেসিস যেটা জেনে রাখো ভালো করে, ট্রিটমেন্ট তো পরে পড়বে আবার, ঠিক আছে?